मा नों मबाइल सिनायबाय थादों नै आलुखौ साय जानांगोन एवना जानांगोन नै साय साय आं दै लायना फैनि दै सायलाय सायलाय सायबाय ना बिले 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 अ आलुखौ नों बिगुरसो गारदों आलुखौ बिगुर गारनाङा आलुखौ थारमाने ओरैनो हाखावनानै नैबेफोरबायदि आलुखौ खावब्रै खावब्रै खालामनांगौ नैबे आलुखौ बिदि ओरै खावब्रै खालामनानै बेखौ एवनानै जानांगौ थारमाने र' आं नोंनो खोन्थानि नोंसोरनो खोन्थानाया बिराद गोनांथि दं आलुखौ बिगुरजोंनो ओरै हाखावनानै जानांगौ आलु बिगुराव मा मा भिटामिन थायो आं नोंनो खोन्थानो नैबे आलु बिगुराव मा थायो भिटामिन बि थायो मिथिगौ ना नोङो भिटामिन बिखौ आरो भिटामिन सि थायो आरो बेयाव फाइबारबो थायो फाइबारा माखौ बुङो आं नोंनो उनाव खिन्थागोन फाइबार थायो पटेसियामबो थायो बिनिफ्राय केलसियामबो थायो बिनि थाखायनो आलुखौ खावब्रै खालामनानै डाइरेक्ट खावब्रै खालामो खावबा खालामो बिगुरैनो एवनानै जानांगौ ड्राइ फ्राइ खालामनानै जायो बयल खालामनानै जायो बिदि जानांगौ ओंख्रि संनानै जाबाथ' बिगुरखौ जाथ'वा नालाय बेखायनो बेखौ ड्राइ फ्राइ खालामनानै जायोबा जानायाव टेस्ट मोनो जानो हायो आरो मोनसे खोथाबाव बे आलुखौ जुदि जानायाव गोथाव बानायनो गोनांबा मा खालामनांगौ बेखौ नों आलु दुमनाय होनोमोन गोदोनि मानसिफोरा दुमनानै जायोमोन आलुखौ दुमो थारमाने खफ'जों थारमाने मोनहोयो दाथ' बिदि खालामनो रोंला आइजें आइलायाबो गैला नालाय नों जुदि रुनानै जायोबा बिगुरैनो थारमाने बेखौ सिफ्लेनानै जानांगौ बे बयल खालामनाय आलु बिगुराव हाई क्वान्टिटिनि फाइबार थायो थारमाने होमबा बे फाइबारा माखौ बुङो नों देनां देरोबा मिथिगोन भिटामिन बि भिटामिन सिनि सोमोन्दै नोंखौ उनाव टिचारफोरा स्कुलाव फोरोंगोन बिनि थाखायनो आलु बिगुरखौ जाथारनांगौ आलु बिगुर जानाया जोबोद गोनांथि दै